شادی کی پہلی ہی رات میری بیوی نے میری مردانگی پر ایک زوردار اہانت سے بھرا تماچا مارا تھا۔ بنا ہاتھ اٹھائے جو تذلیل اس نے میری کی تھی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کی پہلی رات کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ مرد کے جذبات عورت کی بنسبت زیادہ عروج پر ہوتے ہیں۔ عورت میں ڈر، جھجک، ایک نئے ماحول، نئے شخص کے ساتھ پہلی ملاقات اور نہ جانے کیا کیا خوف، وسوسے فطری جذبات کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن مرد کے اندر صرف ٹھاٹھے مارتا جذبات کا سمندر ہوتا ہے۔ پھر رومیسا تو مجھے پسند بھی بہت آئی تھی۔ بے حد معصوم اور خوبصورت سی لڑکی تھی۔ اس کی تصویر دیکھتے ہی میں نے جھٹ سے ہاں کر دی تھی، لیکن شادی کی رات جب میں اپنے جذبات سے مغلوب ہوا اور اپنا حق وصولنے کی کوشش کی تو جو کچھ اس نے مجھ سے کہا، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کا ایسا رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے رومیسا کو دیکھ رہا تھا۔ بظاہر نرم و نازک نظر آنے والی میری نئی نویلی دلہن کا لب و لہجہ اتنا کرخ تھا کہ میں حیران رہ گیا تھا، جبکہ میں نے اس کے ساتھ نہ ہی کوئی زیادتی کی تھی اور نہ ہی کوئی غیر شرعی بات۔ اس کے لفظوں نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیسے مجھے ان مردوں میں سے سمجھ لیا تھا جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ رومیسا غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شاہان، اگر کبھی غلطی سے بھی میری اجازت کے بغیر میرے لباس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ جیسے مرد شادی کی پہلی رات اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے نہ ہی عورت کے جذبات کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی خواہشوں کا، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اس بات پر خاموش بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے میری مرضی کے بغیر میرے وجود کو یا میرے لباس کو چھونے کی کوشش کی تو میں اس قدر شور مچاؤں گی کہ آپ باہر موجود لوگوں کو جواب دیتے رہ جائیں گے۔ رومیسا کی یہ بات میری ذات پر کسی تماچے کی طرح پڑی تھی۔ نہ ہی میں کوئی ایسا مرد تھا جسے اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے زور زبردستی کی ضرورت تھی، اور نہ ہی میں نے ابھی تک رومیسا کو ہاتھ بھی لگایا تھا، اور اگر میں ایسا کرتا تو بھی غلط نہ ہوتا کیونکہ میرا اس پر شرعی حق تھا۔ کچھ دیر پہلے دل میں پنپنے والے سارے جذبات جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ اس کی باتوں سے میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی شادی کی رات اپنے شوہر سے اس طرح کی باتیں کر سکتی ہیں۔ میں تو اس کو بہت ہی آزاد خیال، پڑھی لکھی اور جدید زمانے کی لڑکی سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اس وقت وہ مجھے بالکل ان پڑھ، جاہل معلوم ہوئی تھی، جسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس پر کیا حق رکھتا ہے۔ میں رومیسا کو کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر آہستہ سے اٹھا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ میں ایسی لڑکی کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کر سکتا تھا جس نے پہلی ہی رات میری اور میرے جذبات کی اس قدر تصحیح کی ہے۔ میں فریش ہو کر واپس آیا تو رومیسا چادر میں لپٹ کر اس طرح سو رہی تھی کہ جیسے میں اس پر حملہ کرنے والا ہوں۔ اس کا چہرہ تو کیا ناخن تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسا دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اس نے اس چادر کو اپنے گرد میری وجہ سے لپیٹا ہے، ورنہ جتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی چادر اوڑھنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ میں نے بستر سے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ پٹخ دیا۔ میں اس کے ساتھ ایک بستر پہ بھی سونے نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دو دن میں اسی طرح پوری طرح اسے نظر انداز کروں گا تو اسے خود یہ احساس ہو جائے گا کہ میں دوسرے مردوں جیسا نہیں ہوں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ ڈری ہوئی ہے، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے اس نے ایسی بات کی ہے، لیکن اس کے لب و لہجے سے تو ہرگز بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی خوف میں ہے۔ میں چھوٹے سے صوفے پر ٹانگیں سکیڑ کر لیٹ گیا اور ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ یہی سوچ مجھے پریشان کر رہی تھی کہ اگر رومیسا کا ایسا ہی انداز رہا تو میری شادی شدہ زندگی سوائے بربادی کے اور کچھ ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اس پہلی رات مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی راتوں میں مجھے کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور جب سچ کھل کر میرے سامنے آئے گا تو مجھ پر آسمان گر پڑے گا۔
मेरा नाम शायान था और मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता था। मेरी 3 शादीशुदा बहन भाई थे और मैं सबसे छोटा था। मेरी नौकरी अच्छी हुई तो अम्मा ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। तीनों भाभीयों को साथ लेकर वो अक्सर ही घर से निकल जाती और जब घर वापस लौटती तो किसी न किसी वजह से उन्हें लड़की पसंद ही नहीं आई होती थी। मैंने अम्मा को साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि इतनी लड़कियों के घर जाकर उनको इनकार ना करें, बल्कि पहले ही तस्वीर देखकर सोच लें कि आपको जाना भी है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी लड़की की दिल आज़ारी हो। मेरी बड़ी भाभी जो बहुत पहले ही हमारे घर शादी होकर आ चुकी थीं और जिन्होंने मुझे औलाद की तरह पाला था, वो मेरी बलाएं लेकर कहने लगीं कि अम्मा शाहान की बात बिल्कुल ठीक है, हम किसी भी लड़की को क्यों तकलीफ़ पहुंचाएं। आप रिश्ते वाली से कह दें कि वो पहले हमें तस्वीर दिखाए और फिर जब शाहान किसी लड़की को पसंद कर लेगा तभी हम उसके घर जाएंगे। 2 दिन बाद ही रिश्ते वाली आई और अम्मा को 4-6 तस्वीर पकड़ा दी। अम्मा और भाभीयों ने वो तस्वीर देखी और उनमें से एक निकाल कर मेरे आगे रख दी और कहने लगी, इसे देखकर बताओ ये तुम्हें कैसी लगती है। मैंने जैसे ही वो तस्वीर उठाकर नज़र डाली तो उस तस्वीर में मुस्कुराता हुआ नज़र आने वाला नर्म और नाजुक कोमल सा चेहरा पहली ही नज़र में मेरे दिल को भा गया था। अगले ही दिन अम्मा भाभी के साथ उसके घर पहुंच गईं और वहां जाकर अम्मा को रुमैसा और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद आए। अम्मा ने बिना देर किए मेरा रिश्ता भी डाल दिया और वापस आकर जब मुझे ये खबर सुनाई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो वाकई ही मुझे गुलाब के फूल की तरह तरोताज़ा और मासूम लगी थी। रुमैसा के घर वालों ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और देखते ही देखते 3 महीने के अंदर अंदर वो दुल्हन बनकर मेरे आंगन में चली आई। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि जिसे मैं नर्म और नाजुक और मासूम समझ रहा था, वो अंदर से कितनी कठोर थी। मेरी नई नवेली दुल्हन के लफ्ज़ों ने मेरी रूह को घायल कर दिया था। मैं ये सोचकर सब कुछ बर्दाश्त कर गया कि शायद 1-2 दिन में वो कुछ नॉर्मल हो जाएगी और मुझसे और मेरे घर वालों से मानूस हो जाएगी, तो दोबारा इस तरह की बात नहीं करेगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर गुजरते दिन के साथ उसका रवैया अजीब से अजीब होता चला गया। शादी की अगली सुबह जब वो तैयार होकर कमरे से निकली तो इस कदर खुश नज़र आ रही थी जैसे रात उसने कुछ गलत किया ही ना हो और हम अज़दवाजी रिश्ते में बन चुके हैं। उसके घर वाले नाश्ता लेकर आए और वो खुशबाश बैठी उनके साथ नाश्ता करने लगी, जबकि मेरी शक्ल पर 12 बज रहे थे। बड़ी भाभी ने मेरा चेहरा देखा तो पूछने लगी, शायान खैर तो है, तुम्हें क्या हुआ है? अब मैं उन्हें क्या बताता कि पहली ही रात मेरी बीवी ने मुझे कैसे तारे दिखाए हैं, और सबसे बढ़कर तो ये कि मेरा मानना था कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और कमरे की बात बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। मैंने मुस्कुराकर भाभी की बात टाल दी। वलीमे की तकरीब भी ऐसे ही निमट गई। बज़ाहिर रुमैसा बहुत ही अच्छी थी, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली, मेरी भी हर बात का ख्याल रखती थी। लेकिन जैसे ही मैं उसकी कुर्बत चाहता और उसके करीब जाता तो मुझे कुछ परेशान नज़र आती। हम दोनों के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक़ तो कायम हो चुका था, लेकिन वो अपने लिबास को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त थी। गलती से भी मैं उसके कपड़ों को हाथ लगाने की कोशिश करता तो वो एकदम मेरे हाथ झटक देती और ताकीद करती कि मैं उसकी शर्ट को कभी उसके वजूद से अलग करने की कोशिश ना करूं। यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि जो लड़की अपना आप मुझे सौंप चुकी है, मेरी निकाह में है, तो आखिर एक कमीज़ के मामले में वो इतनी तंग नज़र क्यों है, जबकि मेरा ऐसा करना ना ही कोई गैर फितरी अमल था और ना ही कोई गुनाह। लेकिन जैसे ही मैं उसकी कमीज़ को हाथ लगाता तो उसके चेहरे पर गुस्से से लाली छाने लगती और वो मेरे जज्बात को नज़रअंदाज करते हुए मुझे धकेल कर कमरे से बाहर निकाल जाती। आखिर उसे मेरे सामने अपना वजूद छुपाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? उसने मुझे किसी भी हक से रोका नहीं था और ना ही कभी मेरे हुकूक में कोताही की थी। लेकिन ये एक कमीज़ का मामला हम दोनों के दरमियान आकर अटक चुका था। मैं उससे लाख खफा हो जाता, लेकिन वो कभी अपने लिबास के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी और ना ही मुझे हाथ लगाने देती थी। एक दिन मैं दफ्तर से घर लौटा तो वह कमरे में फ़ोन पर किसी से बातों में मसरूफ़ थी।
وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باتوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے میری موجودگی کا احساس نہ ہو سکا تھا، لیکن اس کی باتوں نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شادی کو مہینہ ہونے والا ہے اور یہ 1 مہینہ میں نے بڑی مشکل سے شاہان کو روکا ہے، لیکن آخر کب تک میں اس سے اس طرح پابند رکھ سکتی ہوں؟ ایک نہ ایک دن تو اسے سچ پتہ چل ہی جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں حیرانی سے اس کی بات سن رہا تھا، نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھی اور کیوں، کسی کو ہمارے درمیان کی باتیں کیوں سنا رہی تھی۔ میں نے گلا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ گیا اور وہ پلٹ کر غصے میں کہنے لگی کہ کم سے کم دروازہ ناک کر کے اندر آنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ کمرہ میرا ذاتی تھا اور اپنے ہی کمرے میں کون دروازہ بجا کر آتا ہے؟ میں نے رومیسا سے کہا کہ یہ بھی اچھی بات کہی کہ میں اپنے ہی کمرے میں دروازہ بجا کر آؤں، اپنی ہی بیوی کے وجود کو دیکھنے کے لیے بھی اس سے پہلے اجازت لوں۔ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم ایک ہی دفعہ سارے مسئلے ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے پکڑا دو کہ کیا کیا کرنے سے پہلے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ میرے لہجے میں شامل طنز اور غصہ دیکھ کر رومیسا خاموش ہو گئی اور کمرے سے نکلنے لگی تو میں نے اسے آواز دے کر روکا اور کہا، یہ تو بتاتی جاؤ، ایسا کون سا راز ہے جسے چھپانے کی ضرورت ہے؟ اور ایسا بھی کیا ہے تمہارے وجود میں جو میں نہیں دیکھ سکتا؟ تم کوئی انوکھی عورت ہو دنیا کی، یا پھر ایسی کوئی شرط تم نے نکاح نامے لکھوائی ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور بنا جواب دیے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مزید اپنی بیوی کو کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ میرا اس پر حق تھا اور حق اگر مجھے وہ اپنی مرضی سے نہیں دینا چاہتی تھی تو میں دوسری طرح بھی وصول کر سکتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے دوستوں میں نکل گیا اور رات دیر کو واپس لوٹا تو رومیسا بستر پر آڑی ترچھی لیٹی سو رہی تھی۔ میں نے اس کو سیدھا کر کے لٹایا تو اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں سوتی ہوئی رومیسا کے وجود کو دیکھنے کی جسارت کر لوں۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اگر میں ایسی کوئی حرکت کر گزرتا تو اسے علم بھی نہ ہوتا۔ یہی سوچ کر جیسے ہی میں نے اس کی شرٹ کو ہاتھ لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی شرٹ ایک ٹائٹ بیلٹ سے کمر پر کسی ہوئی ہے۔ رومیسا ہمیشہ ہی اس عجیب طرح کے ڈیزائن والے نائٹ سوٹ پہنتی تھی جس میں شرٹ پوری طرح کمر پر فکس ہوتی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس بیلٹ کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کھول پاتا رومیسا کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ سیکنڈز میں اسے سمجھ آ گیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اور جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہوا تو وہ غصے سے لال ہو گئی اور کہنے لگی کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی شایان، جو میرے منع کرنے کے باوجود تم میرے وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے تمہیں تمہارے کسی حق سے نہیں روکا، بلکہ خوشی خوشی تمہارے ساتھ اس بڑے سے گھر میں کئی لوگوں کے درمیان رہ رہی ہوں۔ ہمارے درمیان ازدواجی تعلق بھی بن چکا ہے، تو پھر تم صرف ایک چھوٹی سی بات پر سمجھوتا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں اپنا وجود نہیں دکھانا چاہتی، کیا اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو، آئندہ تم نے چھپ چھپا کر یا زبردستی میرے ساتھ ایسا کوئی بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ رومیسا کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کوئی بھی عورت کیسے طلاق جیسا لفظ اپنی زبان پر لا سکتی تھی؟ لیکن رومیسا نے تو ایک چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا دیا تھا اور وہ مجھ سے علیحدہ ہونے کو بھی تیار تھی، جبکہ اگر میں اس کی شرٹ اس کے وجود سے علیحدہ کر بھی دیتا تو بھی ایسی کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی۔ وہ میری بیوی تھی اور میں اس کے سارے جسم پر حق رکھتا تھا، لیکن شادی کے دوسرے مہینے میں بھی میں نے اب تک شرٹ کے نیچے چھپا اس کا وجود نہیں دیکھا تھا۔ طلاق کی بات سن کر میں کمرے سے نکل گیا تھا اور اکیلے تنہا چھت پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات پر اس نے کیوں اتنا بڑا لفظ اپنی زبان سے ادا کر دیا کہ جسے سن کر میں مرد ہو کر بھی کانپ گیا تھا۔ میں رومیسا سے محبت کرنے لگا تھا اور اس لیے اسے چھوڑنا یا اس سے علیحدہ ہونا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس نے بڑی آسانی سے یہ بات کہہ ڈالی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور بنا سوچے سمجھے اسے لائٹر لگا دیا، جبکہ ہمارے گھر میں کسی بھی طرح کی سگریٹ اور پان چھالیا کی اجازت نہیں تھی۔
मैं कभी कभी चोरी छुपे दोस्तों में सिगरेट पी लिया करता था और आज भी दोस्तों ने ही मुझे ये सिगरेट पकड़ाई थी जो मेरी जेब में रह गई थी। मैंने 2-3 कश लगाए ही थे कि छत पर मेरी बड़ी भाभी चली आई थी। रात के वक्त मुझे इस तरह छत पर सिगरेट पीता देखकर वो चौंक गई और मेरे पास चली आई। मेरे हाथ से सिगरेट छीनकर वो गुस्से से मुझे देखते हुए पूछने लगी कि आधी रात को बीवी को छोड़कर यहाँ छत पर क्या कर रहे हो। कोई और वक्त होता तो मैं कभी भाभी के सामने ऐसी बात ना करता, लेकिन रुमैसा की तलाक वाली बात ने मेरे दिल को इस बुरी तरह तोड़ा था कि ना चाहते हुए भी मैं भाभी के सामने ये बात कह बैठा था कि कमरे में जाकर क्या करूं जब मेरी बीवी मुझे मेरा हक ही नहीं देना चाहती। मेरी बात सुनकर भाभी दंग रह गई। कहने लगी, शायान सोच समझ कर बात करो। तुम्हारी शादी को 2 महीने होने वाले हैं और आज तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो। रुमैसा एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची है। वो तो तुम्हें हर छोटी छोटी बात का, हर छोटी बड़ी ज़रूरत का भी ख्याल रखती हैं। फिर तुम कैसे ऐसा कह सकते हो। मैंने नाराज़गी से भाभी की तरफ देखा जो मुझे सपोर्ट करने के बजाय रुमैसा का साथ दे रही थी। मैं तल्खी से हंसा और भाभी से कहा कि आपको क्या मालूम कि हमारे बंद कमरे के पीछे हमारा कैसा ताल्लुक़ है। आज तक मैं उसके वजूद को देख भी नहीं पाया हूँ क्योंकि वो मेरे सामने अपना वजूद अयां करने को गुनाह समझती है। मैं उसके लिबास को हाथ लगाऊं तो वो मुझे तलाक की धमकी देती है। मैं मर्द होकर भी उसके आगे मजबूर हूं क्योंकि उससे मोहब्बत कर बैठा हूं, इसीलिए जोर जबरदस्ती से कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहता। मेरी बात सुनकर भाभी भी हक्का बक्का रह गई और कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है। अगर वो तुम्हारे साथ अस्तवाजी ताल्लुक कायम कर चुकी है तो फिर लिबास की बात कहां से आ गई। मैंने अपना मुंह फेर लिया और भाभी से कहा कि ये तो आप अपनी प्यारी रुमैसा से मालूम करें कि आखिर उसके जिस्म में ऐसा क्या है जिसे वो अपने ही शौहर से छुपाना चाहती है। मुझे तो लगता है कि मुझे जिज करने का कोई तरीका है। शायद वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। भाभी ने मुझे प्यार से समझाया कि सच जाने बगैर किसी भी नतीजे पर पहुंचना बुरी बात है। हो सकता है कोई और बात हो या फिर उन 2 महीनों में भी उसकी झिझक खत्म ना हो सकी हो। तुम परेशान ना हो, मैं उससे खुद बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि ऐसी कौन सी बात है जिसे वो बता नहीं पा रही है। वो रात मैंने बहुत मुश्किल से गुजारी थी। मेरी बीवी के लफ्ज़ मेरे कानों में गूंज रहे थे और इस वक्त रात के बाद मैंने रुमैसा से बातचीत भी बंद कर दी थी। मैं ज़्यादातर वक्त या तो अपने दोस्तों में गुजारने लगा था या घर लौट कर भी आता तो अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ हो जाता। मैंने उस दिन से अब तक नज़र भर के भी रुमैसा को नहीं देखा था। वो मेरे आगे पीछे घूमती, मेरी खिदमत करती, भाग भाग कर मेरे काम निपटाती, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे दिल में वो मकाम हासिल नहीं कर सकी थी जो शादी की पहली रात मैंने उसे देना चाहा था। मेरी अम्मा का ताल्लुक गांव से था और गांव में अम्मा के किसी करीबी अजीज़ के घर शादी थी। अम्मा ने अपनी सारी बहुओं के साथ उस शादी में शिरकत का फैसला किया। बस 2 दिन की बात थी, उसके लिए मैं भी रुमैसा को नहीं रोकना चाहता था। अम्मा खुशी खुशी अपनी बहुओं को लेकर गांव जा चुकी थीं। ये 2 दिन मैंने रुमैसा के बगैर बहुत मुश्किल से काटे थे। मैं उससे नाराज़ ज़रूर था, लेकिन उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल में ऐसी मजबूत जगह बनाई थी कि चाहकर भी मैं उसे खुद से जुदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 2 दिन बाद जब अम्मा वापस लौटी तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसको सीने से लगा लूं और उसे बताऊं कि मैं उसके लिए किस कदर बेकरार था, लेकिन मैंने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया था। मैं चाहता था कि उसे हमारे रिश्ते का एहसास हो और वो मुझे अपने सारे हुकूक अपनी खुशी से दे, वो हुकूक जो मैं उसके वजूद पर रखता था। मैं रुमैसा को नज़रअंदाज करके कमरे से निकला तो बड़ी भाभी ने मुझे आवाज़ देकर पीछे से बुलाया और छत पर आने का इशारा किया। पता नहीं भाभी को अचानक ऐसी कौन सी बात याद आ गई थी जो उन्होंने मुझे तन्हाई में छत पर बुलाया था। मैं परेशानी में छत पर पहुंचा तो भाभी वहीं बैठी हुई थी। मुझे देखकर अपने पास बैठने का इशारा किया। सब खैरियत तो है ना भाभी? क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? मेरे सवाल पर भाभी अपनी दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझा कर मरोड़ने लगीं। भाभी के अंदाज ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया था। मैंने भाभी से कहा कि अब ज़्यादा देर ना लगाएं और बता भी दें क्या हुआ है। भाभी कहने लगी कि गांव में शादी वाला माहौल था और घर छोटा होने की वजह से सब औरतों को एक ही कमरे में एडजस्ट करना पड़ा।
ऐसे में जब जल्दी जल्दी कपड़े बदलने की बारी आई तो मुझे और रुमैसा को एक कमरे में एक साथ ही कपड़े तब्दील करने पड़े। जल्दी जल्दी के हंगामे में रुमैसा ने इस बात पर ध्यान न दिया कि मैं भी कमरे में मौजूद हूँ, और अनजाने में मेरी नज़र जब उसके वजूद पर पड़ी तो मुझ पर वो राज अफशा हो गया जो उसने तुमसे छुपाया हुआ है। और फिर जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे डरते डरते सब कुछ बता दिया। भाभी की बात सुनकर मैं बेचैन हो गया और मैंने कहा कि फिर जल्दी से बताएं ना, आखिर ऐसी भी क्या बात है जो रुमैसा को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ना ही वो मुझे वजह बताती है और ना ही हाथ लगाने देती है। और फिर भाभी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। मैं कभी जान ही नहीं पाया था कि रुमैसा किस अज़ियत से गुजर रही है और उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो बस ऐसे उसे गलत समझता आ रहा था। भाभी ने बताया था कि जब शादी वाले दिन वो और रुमैसा लिबास की तब्दीली के लिए एक ही कमरे में मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि रुमैसा अपने वजूद को बेहतर दिखाने के लिए बहुत सी नकली चीज़ों का इस्तेमाल करती है ताकि वो दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत और जाज़बे नज़र आए, लेकिन कुदरती तौर पर उसकी बनावट आम लड़कियों जैसी नहीं है। भाभी ने मुझे ढके छुपे लफ्ज़ों में ये बात समझा दी थी कि उसे इस बात का खौफ था और वो चाहती थी कि ये बात मुझ पर कभी ना खुले कि वो कुदरती तौर पर नुस्वानी हुस्न में कमी रखती है। ये बातें उसे उसकी दोस्तों ने सिखाई थीं कि मर्द इन्हीं औरतों को पसंद करते हैं जो पूरी तरह नुस्वानी हुस्न से माला माल होती हैं और जिनके वजूद में थोड़ी बहुत भी कमी हो तो वो औरत शौहर की नज़रों से उतर जाती है। भाभी की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। बॉडी शेप में कोई भी कमी होना इंसान के हाथ में तो नहीं था। मेरे नज़दीक नुस्वानी हुस्न तो हया है और रुमैसा एक हयादार लड़की थी। मेरे लिए यही काफ़ी था। शायद वो अपनी दोस्तों की बातों में आकर खौफज़दा हो गई थी, या फिर हमारे माशरे में उसने बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ ली है कि अगर कोई लड़की है तो उसे पूरी तरह नुस्वानी हुस्न से माला माल होना चाहिए। बाज़ारों में आने वाली ऐसी बहुत सी क्रीमें और नकली चीज़ें इस बात की मुँह बोलती मिसाल हैं कि हम लोग इस जदीद और पढ़े लिखे दौर में भी बॉडी शेमिंग जैसी चीज़ों का शिकार हैं। भाभी ने बहुत ही समझदारी और ढके छुपे लफ्ज़ों में मेरे मसले को ख़त्म कर दिया था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कमरे में चला आया जहाँ मेरी बीवी मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैंने मोहब्बत से उसे अपने बाजू में भरा तो वह घबरा गई। मैंने आहिस्ता से उसके कान में कहा कि मेरे नज़दीक वो बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो हयादार है और बाकी किसी भी चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसके वजूद से नहीं बल्कि उसके दिल से मोहब्बत करता हूँ और उसका दिल मुकम्मल और शफाफ है। यही बात मेरे लिए काफ़ी है। मेरी बात सुनकर पहले तो वो हैरान हुई और फिर उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे जिन्हें मैंने मोहब्बत से अपनी पोरों में समेट लिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्यों हमने एक औरत के लिए ज़िंदगी को इतना तंग कर दिया है कि अगर उसका कद छोटा हो, उसके बाल लंबे ना हो या फिर वो किसी और तरह से नुस्वानी हुस्न में कमी का शिकार हो तो वो अपने आप को दूसरों से कमतर और हकीर जानने लगती है। हम लोग इस कदर जजमेंटल हो गए हैं कि एक औरत को उसकी वफा और हया से नहीं बल्कि उसके जिस्म की बनावट से जज करते हैं। आइए माशरे तब्दीली का आगाज़ करें और किसी के लिए भी जिस्म को मजाक का निशाना ना बनाएं। क्या आप में से भी कोई बॉडी शेमिंग का शिकार है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।